ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ ବନ୍ଦ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ସ୍ଥଗିତ ରହିବ ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ପାକିସ୍ତାନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରକୁ ଖାଲି ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟଭିତ୍ତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର କୃଷକ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଣ୍ଠିରେ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। ବାର୍ଷିକ ସର୍ବାଧିକ 10% ଅର୍ଥ ଏଥିପାଇଁ ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବଜ୍ରପାତ, ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼, ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା ନଥିବା ସମୟରେ ଡଙ୍ଗା ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ସର୍ପାଘାତକୁ ରାଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ମହାସଂଘ ପୁନର୍ଗଠନ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ମାସ 4 ତାରିଖକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଗତକାଲି ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ରହିତାଦେଶ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ମାସ 4 ତାରିଖକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ସହ ବିତ୍ତୀୟ ସାକ୍ଷରତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କହିଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିତ୍ତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ରହିବ। ଷ୍ଟେଟ୍କୁ କୌଣସି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଥିରେ जो फाइनेंशियल लिटरेसी अच्छी जो प्रकार ये दुईटी कोर्स टी को डिजाइन करा जायछि पिला माने ए कोर्स टी को पठन कले निश्चित भाव में म्यूचुअल फंड एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, पॉलिसी ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर एभली भाव में अनेक करियर अपॉर्चुनिटी सेमानंक पाखु मिल परिबो। राज्यर 14 जिले में नूतन जिला केन्द्र समवाय बैंक लिमिटेड डीसीसीबी प्रतिष्ठा करा ओडिशा समवाय समिति समूहर निबंधक एवं ओडिशा सरकार समवाय विभागर निष्पत्ति को भित्ति करी ओडिशा राज्य समवाय बैंक लिमिटेड पक्षर संक्रांत निर्देशनामा जारी करा जायछि। ग्रामांचलर चाषी को सहज समवाय ऋण एवं सेवा जोगाइबा लक्ष्य नहीं एही निष्पत्ति ग्रहण करा जायथिबा जणा पड़िछि। राज्यर कृषि पर्यवेक्षक मासिक गस्त भत्ता 1500 टंका को वृद्धि करा जायछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एहाको अनुमोदन करिसेंति। पूर्वरु एहा 450 टंका रहिथिला। एही निष्पत्ति फलरे राज्ୟରେ कार्यरत थिबा 1257 जन कृषि पर्यवेक्षक उपकृत हेबे। डेंगू रोगर कारण एवं निराकरण संपर्क में जनसचेतनता वृद्धि लक्ष्य नहीं आज जातीय डेंगू दिवस पालन करा जाउछि। परिवेश को परिष्कार रखिबा एवं नियमित मशारी व्यवहार करने द्वारा एही मशाबाहित भूताणु जनित रोग को प्रतिहत करा जाई परिबो। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पक्षरु दिया जाइथिबा सूचना अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र गुड़िकर डेंगू रोगर परीक्षा एवं चिकित्सा संपूर्ण मागणारे करा जाउछि। एही दिवस पालन अवसर में राज्यर विभिन्न स्थान में स्वतंत्र सचेतनता कार्यक्रम मान आयोजन करा जाइछि। पुरी रथखଳାରେ गतकालीଠାରୁ 3 रथर अख निर्माण कार्य आरंभ होइछि। परंपरा अनुଯାयी 3 रथर मुख्य महाराणा अनुकूल पूजा करिबा परे एही निर्माण कार्य आरंभ करिसेंति। आसंता 19 तारिख भौरी तिथिरे चक डेरा नीति अनुष्ठित हेब। 3 रथर गोटिए लेखाएं अखरे 2टी लेखाएं चक संजोग कराजिबो। बिहार में अनुष्ठित खेलो इंडिया युव क्रीड़ा प्रतियोगिता उद्यापित होइछि। एथिरे ओडिशा महिला हॉकी दल स्वर्ण पदक हासिल करिथिबा बेले पुरुष फुटबॉल दल को रौप्य पदक मिलिछि। एही प्रतियोगितारे ओडिशा को मोट 14टी पदक मिलिछि। ए संपर्क में राज्य क्रीड़ा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहिसेंति, खेलो इंडिया युव क्रीड़ा प्रतियोगितारे उच्चकोटीर प्रदर्शन करी राज्यर क्रीड़ाविद माने जातीय स्तर में गौरव अर्जन करिसेंति। राज्यर विभिन्न स्थान में आज झड़ पवन सह वर्षार संभावना रही बोली भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सूचना दी जाइछि। एथिपाई 25टी जिला को सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। अपरपक्षे गतकाली 13टी स्थानर तापमात्रा 40 डिग्री सेल्सियस उपर रेकर्ड करा जाइथिला। बौद्धଠାରେ दिनर सर्वोच्च तापमात्रा 42.8 डिग्री सेल्सियस रहिथिला। आंचलिक संवाद वर्तमान पई एतिकिरे शेष होला। आमर परवर्ती आंचलिक संवाद सुनि परिबे अपराह्न 2:32 रे।